studio ke no nga e walenci parce que ayanu maka invité khorenga parce que oda collectif de Montreuil kenga wole gari kunkitia ke sado e walere mbutiri parce que na tokti aminata e golli mo ko ala miniri ni kili 19h nga yo ka 20h ngeri keta inshallah wa ndar dalana magaro khiri oda garono e wa masala ngeen ko ni semana aw kille nga wen kille e wa radio soninkara.com misimana ngani sere mukete duku ke ngani madame Konate Aminata Bunne an gay magi makille kelenci Aminata assalamu alaikum. Alaikum salam. Ewa natu Bunne Aminata Konate. L'histoire kana. Il faut dire les deux. Voilà natu madame Konate Aminata Bunne Aminata ewa tora suntanga. Ça va alhamdulillah. Ewa Allah bismillah na anna sumfundo khatin ko yifina soninkara da maga sun salamale kortora makira sumfundo khatin kortora ntia sumare alhamdulillah ewa bunne ewa kulluyan marumu radio soninkara.com ngar ka hada mo be o gidan nyaxare ewa duru ko tonte ewa fankana ageni Aminata Bunne donc Aminata sadam butiri mfagir kube wutu wacha itini danga collectif des sans papiers de Montreuil ndo kunyani masala ngi sasa parce que une manifestation xore go organiser le 17 ke ken manifestation nationale nya sorongo gil partout France no ko garni pour iga e wa sans papier ni ku iga soutenir mo xobe yo saro buturo me sigen no nga me diga muna makata e wa sans papier ni ku bismillah diga me begin ke marakati o arino ku ikenia usuno kitunki ni mei ora game de mana mo gombe wara iga sre sumara taga sere sumaha annan tengeno ngani annan da gidema demanden pe tinanti on cigi karanga bani demanden ni awra iga sere sumaha kille ga sere sumaha ona koyi mei ora ga baka ke goto edi mogombe parce que anda muguti jamane ke anna kitana dunaha ala ta dunaha kaiti halle yo ken ani ora ga yagid kude mana mogombe ga kaiti nun kitana mogombe usuna mede mati waraya ewa kunduyan marumu hada Aminata digame mugu ona aragata nanti le 17 ya lagana ko ya besu komantenga ewa marche nationale ngi devenir no kubegeni ewa place de la République iga tellement no kubegeni ewa concordwa sere suga 14h nani dononga ewa naketi ewa suci khore devenir ku sans papier ni danga yo le kukunga Aminata ogedan krimana ke bi ani mutu osunu lendu njahunya ewa angari lendu njaxe mugu anda lokolin kam mugu parce que na wutu maternelle ma l'école primaire ma ewa collège nalli ma lycée nalli yo alhamdulillah anke ngelenki bo angol lendanga comme o haga siklo ewa vie scolaire ni ko abatte yo onankiri odan na masala ewa ogan kawa khibaru be kitoro mundanga igalu kolni ngai kaw kebe famunu saranu kagan kaw kebe famunu yo kengana dang Allah bismillah na fina anango leke présento wona keta famu bismillah kega golila kebe itini kenyara ngani conseillère principale d'éducation conseillère principale d'éducation on a personnel de direction nyan rondi donc hayda ngatani lemunu nga iganaro école kan rondi gelli ganaro mi gambugu e irbare no ko amara donc ho ndanya école ka ken rondi anya idu haram mo nga o idu lemunu ku imenu na hango aribare no ko amara donc tindinde sugana nyana irni kato kwai parce que vie scolaire nga frebe ga vie scolaire ni manka rondi kenno kwai collège nga au lycée ngo i mankoni conseiller principal d'éducation no donc au quoi de hinu nang tengene kati proviseur no do principal nunga katir ni ndega na isere sumaka ho wara ga na isere sumaka de mande ga na isere sumaka la sama ga na isarna sumaka antengene kati CPE no en tout cas collège ndo lycée nga c'est bare no kibare na haya maka yo famu marumu Aminata ni golle ngel kebe Aminata yirigi khado sino ku suxante bana parce que yirigi ni ewa watte kebe gilli yer nat gil sine njongadu ngakke watte gadu ma gar confinement nganyana ma gar soronga sagin kharangane ikaninya lenki mendi diga muna ma surtout gari khaso ki kharasa sa lu ku gro même pas khaso lenki mendi diga muna makata soroku idan kaw yirgi kha kurusini mo gobe anda ko diga mendi irigi gallendo sine suntabana
bawni watila samante ana do batenga alla bane an katino kisini kenga te ona mundana lemun karange ado yonkin chaha oto na kunya dengene dome yo donc ko wakati ke bedo na wakati ko tenyedi arantanya na discipline impalle arantanya na oga kebe kono sarno da oga kebe kono lemun dangani ina raga ina dabari kempalle irgie kolinkanunga ona raga tani nanti ganning kolindo irgie koli yako kamundo munye parce que alla e kolinjo pana sogubanga nelenga irail anyilandiri katikanga do wateke sabudangani angana ile katikanga hetina tangara na sogukandi anyile ne to okake adina garange ke kutenti mandi anga to golle koto donc kenta ane kama ana suwa kama harsa la kolinkanu kuno gondi odo memende nyana mi mwa dalilu kitana hilunga ura ga yonkin chahando garange ndengene dome mo gombe parce que la France la kolinkanu nga nyamo gombe anyangi anantile munu na litaru la kolinkanu nya di inkara amanyangi nantile munu na ntoko kanu di inkara akibe gado batenga ago sagonto dangani wateke kana katundi kotasu obligé igaro rondi kanu di mo gombe mois de mars Kenya chikiradi oga ile nekati kanunga oga ile ne radio oga dulo gotono garange ngara kana mo gombe donc garange keno kunga oda dalilu gunu kitakenga ni enseignement à distance kaken kayo da tunanti ken kay limiting aken kay parce que serebe de mandak kantam makandi serebe ordinateur kantam makandi serebe sarna ga maganta tu ba bon kanne moko a ko anke nga golunga hilanko to nanka makwa iyo donc oron kunchu hera mundi unya na me ora gale muno kude mana mo gombe ka diga kote be go kuma ga gongo be go ma ga katali muno ku yuga ile na doga kono sarno ndangani kenya lemnu na maskinu nga inirondi distanciation québécois inakenga vraiment inakellaga inadabari parce que la kolinkanu kuno gondi leminanga be ailene na nyille katino kunga soit watekeda katu soit oso bintenga dinanti komi il faut kandaga testing passe aho gabe ogana trindinda barona nyinia maskenga amarondi timogonga aho gabe ona nyinia idamenyi no maskin tisui ken kani maskin no kunga ina dudo goto kenken nga vraiment ina maskin to dui ako teni de ngebe ga ko ni dangani aru ku belu gani resunga ako tenya no ko minu kama parce que ako maskin mampi menga ku to honne quoi mais anta sere bane kama ana swa kama donc ken no kunga c'est obligatoire il faut qu'on a kenga hudu mara nanti odo kibare ga kitani hinunga odo solution ga kitani hinunga masque no ngona kulondi kitungo oni yanki et distanciation ona waramena ewa misimana maru muru ke famu nan cirigi khan sine waru sino kusugat bana ona lumul ku koroste kenkara amno har sunime discipline muno sigali ewa lumunu nga ikamma yo aminata oganati lumunu on a eu kata o immeka o imme o soninko o imme africain radi surtout mendi digamu la makat saranuku anyakenga lubuku kharangana al halakebe anyakenga lubuku ga lokolniku mo be surtout discipline ke kara mendi digamu la makatia okoko ndigamen ni digambana nekiai kharangera antanya na marande halle lemene ngana akono lemene ndangane kharangi nyimme manangani himbe agaki be na hanai anna kalle mendangane andal le menna masala kenni bane kengana girno ngani kharangi rantanya na krosi de halle ankara munte heo alle menganari aga bore aga salli ani anta ko ani kharangu ngani tabari Allah yo Allah tay kunduwani o ko goro kundunyi ma magara mpapa be gani agari era gagara mais o kuma no anyi kanundi o ga kompen no gondi tino dangani ale girana daga salanga dugo ta salanga tanyanga bore ale ta kan deba munyi mendi dugande va oro mogala garna tulu nanti janki kunyi menu kharamunto he mais les minen ndoke be gana de mi to kenya korno yo donc il faut qu'on a kenka huduma ka oku osonin ko problem gore o maka kenya ona lemine o khata na bakatu uria angara lemine angara khata bakatu uria na ken korotini kam alanta
taken korosini et puis sitana no ngani gadi anna le mentin to diwi anna tirndi angarga ko lingalenki aha anya kammo agane adu sire aga warime ayi mo gonko na andangani agane adu haram mo aga warime ayi mo gonko na andangani agane haram mo kabe gani aga mi famu aga da difficulté kita no gombe ako na andangani ngalemne nganga malemne tirndi anga matirndi hinu ganya mo gombe o anda kellemne no gontu no kammo anda kellemne de mana kammo kellemne tunchini kammo donc aussi il faut qu'on a qu'un cacahudu mara aywa ngisbar marumu oro non qafamu oro kebe ga do melenki madam ko nati aminata bunne ngar khriyer lenki ngar ka hada mo be cp nyani iga sikudo fu be gano ko kharangen qibare nga iga kapan cadreman ko nga fu be gano ko college nindo aywa lycée ni kuno ko nga yo oda lire lenki oda na masala do parce que digango bu mu ko anani ko yimtu golle ke système ke no ko nga bo saranu nyano ya watte ke du ko aga digam fana ke be ko kinke fam watte ke andu lomunu ko na dur goto igati maski ke obligatoire nyani lemene sugara ngana tello ko anda maski nandaka bo ke ngana dang maski ke de gande mo goto de anani ngam maski ke rondini parce que cross nanti sergo bu fay lenki wanani iwisi mana nanti gati nzaga de testinde beri parce que sikir akhibaru parce que ananya mo maski arun timoko wala khadi wa anani khadi imu durul meñino ku maskintia donc kenga il faut na kem ko sasiri o sara no khadi agar kebe ko ankara wa am kharaw ngem khara ngente tu non makken ko ati angana gillo ko lemene ngana gillo ko la gana ngana te wa anda sallu de barma ana daga salli agana dug sallu ngate wa daga tawu ande var nan gide bari agri de var ande bari bere ke ta mareme kembre wa yige be gar wol hajidan be gar ala yide ben khayfu kem anna kem discipline kem marande anna kem ke fa wa duma kha yo tumiya na radio soni kara nayle do nasukero aminata bat aminata ogana daga lycée ni ku wolo gana daga college ni ku o surveillant ni ngala o proviseur ni ngala o directeur de ko wi siri aswala cp ni ngala o kati kusu bakme kammo karamo ni ku garo lu ma procès ni ku dre asuro fofoni sig dingra nyana ngala lo ko li keno ko hohodi sigiranya ni ekolinka ke no hondi anganari ekolinka la kenga sere hana be angani ni ekolinka la kenga ken ni surveillant kwai ken ni collège ndo lycée kunya na lemunu kurondini kunya na lemunu kubugandini haida ngatani kunya nchukene do lemunu ku kiyemuma lemunu ku gane igeno lemunu ku gane récréation ngao igana buku classe nondio ina surveillant no kwa serebe ga lemunu kutu vraiment ni tout ni dikutu dikusire dikubreo ken na surveillant no nyama surveillant no kani konui personnel de vie scolaire no nyani do kunga okwani kun chef no ngakwa c'est peu no kwani kun chef no ngakwa haida nga collège nous rondi anga nyini 10 personnes lycée nous rondi anga nyini 10-15 personnes kunchuani équipe vie scolaire kenga na girno ngani lemunu ku haramo no collège nous rondi himbe gara collège ke do lycée ke do école primaire mbogumewre kenya igana école primaire nga haramo bani ana lemunu ma kigana ro collège nous do lycée nga haramo no ku iwaga bono honne parce que discipline sudi haramo wani français ndi gara mwani mathématique ndi gara mwani physique ndi gara mwani anglais ndi gara mwani hotana ndi gara mwani donc kenga awa jamanga bodini honne limne ke karanga tada ga kenchu tunu professeur principal bane amara kenga ni gara mwonu kresenga tindi ndebe gama ana daga katiken angaba problème ngane limne nkibare ndi kem professeur principal anankili nanti classe no ronde kem lemunyangi ongana girnongani ogati ni proviseur adjoint kuni direction kuni administration no kuni de secrétaire no lisen kibaren na kunya maka mais sadi sarno mbicha kinye kunga ni kati CPE no palai ni kati vie scolaire palai kunya ni dingene igan kawa daga nanu gombe kunya ni dangani ay wanga kebe mundunu akamane ni kiyai trindi ndebe gamma yalla na jabini kallan tatele mono kunga directement ay kega imbe kono sarno ndangani lemuno nganaro ekolinga la kolinga na jopene arno sunkawa ire men CPE na to en kawatu les mêmes professeurs principaux en kawatu les mêmes ga classe dedi en kawatu kumpi nu siki tarna sunkawa kento ni re men kibarende
angara kuntalle men kibarendi la sama yesu gamma angana kinye CPUK agan kawan de gneti kilibi ya kenga de gneti ken kileyo mais alle men antalle men classintu antalle men professeur principal intu donc kenga perdi ngarno hinu ndi honne quoi lele ngarno hinu honne mais ora wala garni kunchutunuka lele ngarno hinu ndi kanga nari angana alle men classinko angana professeur principal inko kenga directement hinu nganko nyana mo gombe ora kunkunyana ora kumo gonko ni collège ndoli c'est kenyanda golle ko to dele mun ku kama honne parce que jamana ngabano ngani mais ho di sigiranye nde kame problème ngana yalle menga la kolinka nunga lemunun qarangundenga aranta daga na sarnon palle ay il faut que sarno kudo qaramugonu ku osuna me famu wananti o ga qarangi kebe ko ini lemununga osudu ngantenya na tai o daga nati kilibani ay mais il faut kana nya wa metu aga nay metu ye gantadi anga on ko tenni akosen oso ni ngaraga di angaba wala lemme londe ko lin ditani saye mawaga antar ni pipi iganan kiran tanna li antar ni haranga nari agam pa juntadi donc on a kunchu budmara ken chuenne kenga bundini quoi anga mundi kawalle menga anyi men cikina koyi nanti alle menna maga hiso benye iyo anke ngantangar niyo o ka wana kelle me kamo wala kelle me mana ama gonko tenne akoten yo abine tawachi ogana yille kata lumunu kudo wa vie scolaire ke ado kharam mo ni ku meni difficulté ke be na be lumunu ku ga rencontrer ne na uti lycée ni ku kat collège ni ku surtout collège ki akoten parce que collège ke angal ko mo ko bi dam domu ikundo mo ata ido maîtresse bani ando mu ma maître bani ando mu aya discipline ku su kharangule ka ko igana giri fatigue di 6e munta anna ni kharam mo ni kergi matu mu ana ma donc mendi difficulté xore dono surtout kan xaw non surveiller stringa difficulté begwa lemunu maga ahetina nti sonin ka lemun bane lemene sugana ro collège na ken koto ya wakengalla parce que ando kebe gademi na kenyilla amogon koto ni honne sada nda gaile ne demini kati lemene ni anna kwa chunchini anna kwa korosinia urondi lemene nganari adi kait correspondance ngarni kait correspondance ke mana tanantai himbe ganyangi aganei ugan kawana sarnon tu agullo himbe di awasa hele correspondance ke nogonde donc sarna su urondi anna talle mendangini kait correspondance ke sogondi anna kai kebe gano gondi anna tu kait correspondance ke halle emploi du temps ngakem palle emploi du temps kenya kumbane le menga kawa kharangu be nu dabarni kharangu ku garantanya na kharanyo kumpalle kharanyo ku khabelu gadi annan kawa i préparer ne a miro sakim no gondi illa karanga andi gargana donc sarna ku fona kan ka hudu maka annan talle mendangani an emploi du temps bagandi ku gono be nu gamaka anda kawuku aniran sakim no gondi lemunu kuranta ken mutu ti duya ay angana lemunu tamu sigindi peut-être anna bayani akita ga wutu ti duyi kenga hekka bukesu anna gominia mada gande mi haratim donc sarno ngama ken ko lemunu ndangan nanti dangana ha ansa kim préparer anka préparer al livre nu lansa kindi anga miro kende mundi gelli la koli jeli septembre jo padenga golle ngai hilan ko to lemunu ko kama akotono kenga na girno ngani o gara kebe ko e kharamu nu nangaba ka o ku be nu gala kolin no gondi o to wa nga kendi o do lemunu ku chinchinde nyana me kendi o classe changer ngadi heure sous in kawa classe nu ko changer ya o kuna dibate nyi o korose lemene benda sanku surveillant nu nira gatiki tenga ina daga chunchi retard butine bendaro lemene be galendi parce que ado classe mundi nyani me ina daga chunchi maganda kilentu hatimbe maganda hinum pa mu hatimbe esu kwa na lemunu ku chunchini yo olinkanu ndo gondo ku kan kawa kebe nyana o ku ngo galenda bari kasarnu ku kan kawa kebe da bari kanun no gondi kengani kay correspondance mpayenga kengani lemunu ntindindenga kengani na lemunu kuna kida ngani ini sakinga ina préparer
ini devoir nunga ini dabari sarno nyalla na kenda barni ramogo anda kenda barni kenya no gati sarno ndo ramogo ono kitunya kinime bani ngana imu na tan mutu kanga na su to sere bani maka impossible aranta gemme alanta et puis on a ti doren kaynya tagene lemunu kuya kana nyo ho lemunu nyenyo ikana tunanti la kolinkanu no godi onti walla kanu no godi onti walla iwakile la kana tongoyan sigara tunanti no kubani anu ngani nda no kita nda bosira kita la bakati no ngani bi bakati kenga bakati ya lemunu nyani c'est normal normal donc okwa ha hera nyana igatu nunanti kharange ni sorbenye kharange heti sangi ken karantanya na abadan anda lemen kam mama sala na kharange kina hanga na kada ngani sababu nungati l'apprentissage c'est dans la répétition yo on tata pina ure mi ganda hamu hagatimbe ni hakilunga li hagatimbe mi raga taga ko no ko no nda hagatimbe mais sarno nyako kenchi gira da parne en fagri adi digame ko sa santi l'apprentissage est dans la répétition awreni sarana makaw tampini preso angati na lemendanga ewa amungudo kede agati na kwangi kote so anuke ya kungi no faut pas kanga siki angati ni bonduka da daru mini ala nyen lenki khadi bo c'est bon ça va être automatique donc amakawa tampini na